Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, aprile akong ustada o miya titi niya tanto, misabab ko barang-barang so siwa akan. So, kata, siya kan paganay pagpunan sa parts of speech kasi sa English, gini talaga pinaka basic. So, parts of speech, gini so piklas yan o mga katero. Kalam, ibarat sa Arabic. Sa kalam na talo-talo, di ba? Isam, fi'al, agu harf. Pero sa English na madakal. Madakal so, bagian iran. So, adna 8 parts of speech. Wait lang. Kate. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, agu, interjection. So, aya pinakamalaip to di mag-teach na tano na buko mga wata na so mga term parap ketano dari Biblia. Halimbawa na si noun. Si noun na ngaran or ism. Ngaran or ism. Ngaran. Lango-lango na ngaran sa dunia. Inupan ngaran ka, noun din ay bituro. Pronoun naman, ito yung pinapalit natin sa noun. Damair. Halimbawa. Si noun, ism. Si pronoun, damair. Si adjective naman, gini so, isa term kan para di kalipatan ng mga watakan na gini betuan na kanon sa marites noun agus si pronoun. Ang kainos kanyan marites kato ka buhay. Verb naman giya so verb. Adverb naman giso marites mambu verb, adjective agu adverb. Preposition, conjunction agu maybe interjection. Di ko ban kataon, di ko ban sure. Wad na interjection sa Arabic. So itong giya preposition agu conjunction na sira ni mga harf. Mga harf if I'm not mistaken. Hindi ko karibat. Okay? So, really ang mustad. Hindi ka tiro ako. Okay, so, noun. Pagpunatan na noun. Basta ang noun ng ngaran o langon taman. Ito'y tinutano din, isang ngaran o langon taman. Ana, ngaran na bubay, bat, cat, Davao City, wedding, gito yung mga betul sa noun. Inupan ngaran ka, noun. Next na, pronoun. Giso dama iratigiran. It's sumbi si iko noun. So, in detaria, Anna is a good girl. She, si Anna na mimbalaya, she. She is a good girl. Sam and Jane laugh. So, si Sam agus si Jane laugh. They laugh. Si Sam agus si Jane nagkasambian sa they, giniinawn, giya Sam agus Jane. Si they na si kanya ni pronoun. Giya Jane agus Sam na gina ni ism, so they na gina ni damira. Adjective. Okay, so gidik dito nga giya. Marites, noun agus si pronoun. Kainos kanyan marites? Kasi si adjective na din yan di ipanutulon ang anto na mambubuntal, anto na mambubutad, anto na masuswa, anto na kala, anto na giya. Noun agus si pronoun. Again, noun agus si pronoun. Panutulon niyan anto na masuiran. Anto na kolor yan, anto na kala yan, anto na inusaron, andes kanya puon, mga detarto. Example, Anna is beautiful. So, Anna, na noun, pangaran. Na beautiful, anto na yung na beautiful, mataid. Ibig sabihin, pimarites yan si noun, as kung si noun na mataid. So, gito si adjective. Amiya kalala marites, noun, agus si pronoun. So, really ako mustado, gini ka pa mundo. Nagi kasi feeling ako na mas pagka-related sa mga students sa kanila. So, okay, so itap man sa pronoun. Na, if ginaw ka she is beautiful na, so she, nas kanya ni pronouns, kanya ni damer na, beautiful na, aya, adjective. O, pero untap man yellow bag. Yellow bag. So, bag na nouns kanya, kangaran na buog. So, yellow na adjective. Ngayon no to, makilay niya no, anto na to ako na bag. Anto na to bag, binaning abag. 10 chocolate cakes. 10 chocolate cakes. Andi san si noun? Andi noun? Okay, cakes. Perati man a cake. Sapulo. Anto na auto a cake, chocolate. So, ibig sabihin na si 10, agus si chocolate na langon siran, adjective. Ngayon no to, ipinig-ilay niyan mismo, piano tulian, pimarites yan, o anto na auto cake, anto na bisutwa cake, chocolate cake, anto ikadaklian bisutwa cake, sapulo. And also, gini mabuad na adjective pananan. Okay, na mas matatang ka din beturon. Article. Article ay pembuto sa giya the, an, aguso a. Barat na a boy, an apple, the apple. Nalangon no to beturo na article. Kaya takal tabu auto amay. Verb. Ato naman agiya verb. So verb kanyan so word expressing an action. Again mga tigtan mo fair. Fair. So mga action tetaragi run, miya lalagoy, hit, miya diseng or miya kadiseng. Was. So was naging sa mga linking verb. Di ko ka tanan to ni beturon sa Arabic. Is, was, were, have, has been, nagyuto na mga linking, mga verb mabuto.
Pero dabid na matatangkad maanan yan. Kailangan na may sumpat sa kanya. Kung di sa kanya may sumpat na, di mapmaanan yan. So, verb, feral. Then, adverb. Adverb man, giso tiga ka ng buwa. Mariteson pamanaya, a verb, adjective, agus si adverb. Again, si adverb na marites, a verb, adjective, agus si adverb. Ang kaino to, kagya si adverb na niyan di ipanutulan o anton na ay o anton naa or panon miyang gulawla anton na ibuntal a verb si adjective agus si adverb. Data sa example sa he sings loudly. He sings loudly. Sa kanina tigyan na di magidida sa niya tanog-tanog. So ipakaysa anton na ibuntal akatanog yan, anton na ibuntal akapagidida yan, matanog. Anton na ibuntal akapagidida yan, matanog. So giya sings saya. Ada. Okay, so giya sings saya na verb anan. Verb. Loudly mambu na. So loudly nagina ni adverb. Ang kano to? Si verb ini-modify niyan piano tulian wanto na ay si loudly piano tulian anto na mamubustan anto na okay kyang gelebek ako verb. Adverb to. Yeah. Then si man sa adjective, okay, so he anto na si he anto na to so he pwede mo to he. Okay, pronoun. Okay. Anton na tol. Anton tol. Anton maana tol? Matangkad. Anton maana tol? Matangkad. Okay, so ibig sabihin, kung si he na matangkad. Ibig sabihin si he na si tol na pianutulian si he. Kung si he na matangkad. Sa kanya na matangkad. Itaman nakatangkad yan. Itaman nakatangkad yan. Very tall. Masyadong matangkad. O, siwang po si very na, ipagminyan sa iya very na sa kanya. Nabagiya. Naba si he. Naba very he. Okay? Very tall. Masyadong matangkad. Again, ginap man si adverb na yan, modify niya na ipimarites yan na si adjective. Sige ya. Si he, atong naibuntali he, matangkad. Itama nakatangkad yan, very. Masyadong matangkad. So, gitip tuwan sa adverb. Pag-modify niyan mabuso, adjective. Okay? So, giya na adjective aya. Adjective. So, next man na, so datarya na adverb. Datarya na adverb. Again, adverb, ipag-modify niyan so, verb. Niyan ipanutulan so, verb. Adjective, agud datarya na adverb. So, datarya, the show ended too quickly. Okay, lain tanong pa. Gini na, adjective ya, adjective. Show. Anto na show? Salida or palabas. Anto na ipanutulan? Noun. Noun. Ended. So, na mana ended? Miya pasad. Ibig sabihin, miya pasad, verb. Quickly. Anto na mana quickly? Sa magaan. Anto na miya pasad? Okay. Miya pasad sa magaan. Anto na miya pasad? So, show. So tigin so show na miya pasad sa magaan. Miya pasad sa magaan. Okay. Tunay miya so show, miya pasad sa magaan. Si quickly, ini-describe iyan si ended. Tunay buntal, akya pasad yan? Magaan. Tunay buntal, akya pasad yan? Magaan. Okay. So, gaya, since ini-modify niyan si verb, si quickly na, ayap kibitu si ina, adverb. Adverb. Okay. So, itaman man kagaan yan. Itaman kagaan yan. Too quickly. Nabumatang magaan ka, miya kagaan-gaan. Too quickly. Too quickly. Ibig sabihin, adverb na ya, na ini-modify pa no isa adverb, kaya adverb. Ay, panay mo to, tan. Ay, bupagilayin ka na, ibarat po na, tunay matatago sa para di taon kalibug. Adjective, aya, o adverb. Adjective o adverb. Okay? Ginasan sila makatbida, pero so still, mga saya na lang unanan adverb. Pang minta sabutan, pakay sa kabustada, if ever, ad na di ka nalok sa nangan sa ko ka-explain na kan. Oh. And then, ano po? Then, next. Preposition. Preposition, giso tiga mga harf. Banda harf, maybe. Okay, so, preposition, gini so di itero one the location, direction, position,
transportation, miya kadakdakli maana. Actually, so preposition na masyadong miya kadakdakal. Preposition agu conjunction na miya kadakdakal sila na words. Kaalinanin so maana o sentence, depende kung anto na preposition inusaron. Depende kung anto na preposition ni inusaron. Datar sa gaya sentence saya. The playful puppy ran beside me. So tigyan so samo ka aso amay ito na miya lalagoy beside me. Anto na yung maana beside? Saubay. Ibig sabihin, palalagoy si Ran. Kaya teso tao. Pati mabuso, aso. Magubay, si Ran. So, the playful puppy ran beside me. Ubay niya. So, if magkaroon toward me, ibig sabihin, si sayas kaniyan, then si saya mabuso aso, palalagoy papunta sa kanya. Gini, toward. Toward, palalagoy papunta. Towards means papunta, rakan. Si E, miya lalagoy, ubayakan, ibig sabihin, dua kami di malalagoy. Si Iman, miya lalagoy papunta rakan. O, diba? Miya alin so preposition, miya alin so maana. Si Iman bu, run around me. Ibig sabihin, so tigin so ko aso na, tiburunan ako niyan. Okay? Palalagoy sa, plibot na ako niya. Plibotan ako niyan. So, isang preposition lang yun na miya alin. The playful puppy run past me. Past me. Ibig sabihin, liagpasan ako niyan. Or lipas ako niyan. Then, after me naman, ibig sabihin, tutunugan ako niyan. So, nakita? Miya kang bida-bida sila sa maana, depende uwan to na preposition ni inusar ron. So, again, miya kadagdag sa preposition, inshallah, adun sa quiz file saya na sisan buso mas madakla examples. So, mukad di mabuya introduction buya sa iko parts of speech. Kamadakal mabuy types so parts of speech. Gagaysan to inshallah. Okay? So again, preposition, ipakilay niya no antunay location, antunay position na kamaswa ka, ando ka matago sa puro, sa baba, sa likod, sa api ando, antunay psuan ka, ando ka maagda. Those things, preposition ang tawag doon. Okay? The next naman ay conjunction. Conjunction. Ano si conjunction? Si conjunction na di niya ipaka-connect kaan sa mga words. Connect words. Okay? So, tulad nito. Sarah and Anna. Anna and Sarah. So, ginya and saya na ginanip nitun sa conjunction. Kaya kasumpat yan. Siya tigyan si Anna agu si Sarah na sumyong sa mall. She is beautiful. Kung ginibua she is beautiful, miya katanad na ya sentence. Pero, siyong patan yan nun. Ugaid na da respeto niyan. Ugaid na da respeto niyan. So, ginya siya, she is beautiful. Agu also rude na, piya kasumpat o conjunction but. Piya kasumpat o conjunction but. Kanya namatay, ugaid na da respeto niya. Okay, another one. Do you want a cake or ice cream? Ato na type ka, cake o ice cream. So, ginya conjunction saya or piya kasumpat yan si Ran. So, cake, aguso, ice cream. So, marami yung conjunction. Tulad dataro preposition, napakarami nila. Inshallah na, kekwa tanubu. Kekwa tabu. Okay? So, next naman, again, tanutanudan mo sa conjunction, di niya di pa kasumpatan. So, kapakaya so, dua kalima, so, clause, so, mga praise, o di na so, isan ka jumla. Kapakaya dua kalima pa sumpat niya. Bas, apya pankuan, asara di makasumpat sa mga words, di makasumpat sa mga katero, conjunction din na maturo. Then, last, interjection. Giso tigira na emotion. Barat po na, I do. Anto na to. So, kita, or I do. Yun yung tinatawag natin interjection. So, datara, wow, that fireworks display was incredible. Na, kaya so kaya pakagiraw na, wow, nagitip mo tundo sa interjection. Yak, oh no. So, datar samra now, I do. Or, anto na ni mga, anto na sa. And, gusto mga pedro interjection na pag-usaran ta, no? Mambu. So, that's it. Yun lang. So, review tayo. So, 8 parts of speech, again, noun, ngaran, lango-lango na ngaran. Pronoun, ipsum bisa ngaran. Adjective, giniso, marites noun, agus pronoun. Verb, action word, feral. Adverb, marites naman ito ni adjective, adverb, bago dataryan ng buwa, adverb. What I mean sa marites na diyan di panutulan. Adjective, diyan di panutulan si noun, agus pronoun. Adverb naman, diyan di panutulan si adjective, si verb, agus si adverb. Preposition, nag-conjunction, siran sa mga harf. Dataryan na in, on, at,
and become mga